अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौज़ू पर मुझे बात करने के लिए कहा गया है, वो बहुत ही अहम मौज़ू है। आज अफ़सोस की बात है कि दीन के नाम पर ऐसी हरक़ात हो रही हैं, जो शरीयत के सरासर ख़िलाफ़ हैं। औरत पर्दे और हया की अलामत है, लेकिन आज बाज़ बहनें नात या दीन के नाम पर ऐसे अंदाज़ अपनाती हैं कि जो सरासर ख़िलाफ़े शरअ हैं। मर्दाना अंदाज में आवाज़ बुलंद करना, उछल कूद के साथ कलाम पढ़ना, इसी तरह नाजुक लिबास पहनकर वीडियो बनाना और फिर गैर महरम मर्दों के सामने आना। आइए हम देखते हैं कि इन सारी सूरतों में कुरान और हदीस में हमें क्या रहनुमाई मिलती है। आप पहले ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा करें, उसके बाद हम बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, फ़ला तख़्दअन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। बस तुम औरतें बात में नरमी ना करो कि दिल में बीमारी रखने वाला कोई शख्स लालच में ना पड़े, और सीधी बात कहा करो। आप देखें कि ये आयत करीमा उम्महातुल मोमिनीन के बारे में उतरी। उम्महातुल मोमिनीन को नरम लहजे में बात करने से रोका गया। हालांकि आप देखें कि भला किसी बेटे के दिल में भी माँ के बारे में वसवसा पैदा हो सकता है, फिर भी उम्महातुल मोमिनीन को मना किया गया कि अगर वो किसी नामहरम से मुखातिब हों तो नरमी वाला लहजा ना अपनाएं। तो ये जो सारी दुनिया की, सारे जहान की माएँ हैं, सारी उम्मत की माएँ हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। तो यहाँ तो मामला ही उसके बरअक्स है। औरतें मर्दाना अंदाज में ज़ोर-ज़ोर से अदाकारी के साथ दीन का कलाम पढ़ रही हैं। ये कुरान करीम के हुक्म की सरी खिलाफवर्जी है। इसी तरह अगर आप दूसरी चीज़ देखें तो वो है बेपर्दा होना और सामने आना, नामहरम के सामने बैठकर पढ़ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, आयत नंबर 53 सूरह अहज़ाब, व इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। और जब तुम्हें अज़वाजे मुताहरात से कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। देखें, ये आयत करीमा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए उतरी। जब उम्महातुल मोमिनीन के सामने आने से मना किया गया, तो आप बताएं आज की आम औरतों को किस तरह इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि वो अपने चेहरे और जिस्म को नुमाया करके पूरी दुनिया के सामने वीडियो बनाए और गैर मर्दों के सामने अपने लहजे को बुलंद करे। इसी तरह तीसरी अगर आप सूरत हाल देखें तो गैर महरम मर्द की मौजूदगी में नात पढ़ना। एक तरफ तो नरम लहजे में मर्द से गुफ्तगू करने से मना किया गया कि ये महल्ले फितना है, यहाँ तो एक गैर मर्द औरतों की महफिल में बैठा हुआ है। आप देखें, अगर वो मर्द इस औरत का महरम है तो आप बताएं क्या बाकी औरतों का भी महरम है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सारी औरतों का ही महरम हो। तो जब वो सारी औरतों का महरम नहीं है तो वो औरतों की महफिल में कैसे बैठा हुआ है? आप देखें, ये तरीकाकार भी अकल और शरीयत दोनों के खिलाफ है। चौथी खराबी आप देखें कि लिबास की बेहयाई, जिस्म का लिबास में से बरहना नजर आना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म के लोग जहन्नम के हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक वो औरतें जो लिबास पहनकर भी बरहना होंगी, मर्दों की तरह चलने वाली और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली। वो ना जन्नत में दाखिल होंगी और ना उसकी खुशबू पाएंगी। आज आप देखें कि क्या नात के नाम पर वही लिबास नहीं पहना जा रहा जिससे जिस्म नुमाया हो रहा है? लिबास पहन कर भी बरहना नजर आना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया कि औरतें लिबास पहन कर भी नंगी होंगी। लेकिन दूसरे लोगों के बारे में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके बारे में तो आप बात नहीं करते। इसी तरह जो बिल्कुल ही बेहयाई का लुबादा ओढ़कर बेखबर हो चुके हैं इस बात से कि मरना भी है, हिसाब भी होना है, उनकी हम बात नहीं कर रहे।
ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر، کیونکہ نعت پڑھنا حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی سنت مبارکہ ہے، تو جو کوئی نعت پڑھتا ہے وہ اہل سنت کو ریپریزینٹ کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء اہل سنت ایسی کسی بھی قسم کی صورتحال میں نعت پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کا لباس پہنا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ مفسرین نے یہاں پر جو لہو الحدیث آیا، اس سے مراد یہی لیا گانا بجانا۔ جب نعت کے ساتھ میوزک شامل ہو تو یہ دین نہیں بلکہ کھیل اور تماشا بن جاتا ہے۔ آخری خرابی جو ہے اس میں وہ ہے مردوں کے ساتھ مشابہت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرے، اور ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث مبارک ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں عورت کی سجدہ اور رکوع کی حالت الگ رکھی گئی، طریقہ کار الگ رکھا گیا تاکہ حیا باقی رہے، اور یہاں پر عورت مردوں کی طرح اچھل اچھل کر ہاتھ پاؤں ہلا کر نعت پڑھ رہی ہے۔ یہ دین کی توہین ہے اور یہ مردانہ مشابہت ہے۔ مرد جو ہے وہ گھڑ سواری کرتے ہیں جبکہ عورت بیٹھ کے کرنے والے کام کرتی ہے۔ جہاں نماز جیسی مقدس عبادت میں مرد اور عورت کی وضاقتہ کے حساب سے طریقہ کار رکھا گیا کہ عورت سمٹ کر نماز پڑھے، تو وہاں پر آپ مجھے بتائیں شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ اس طرح دما چوکڑی مچا کر، بازو ٹانگے ہلا ہلا کر، پیٹ رانے دکھا دکھا کر ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا طرز زندگی یہی تھا؟ کیا ان کا پردے کا عالم یہی تھا؟ کیا ان کا انداز گفتگو یہی تھا؟ ان سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کون محبت کر سکتا ہے؟ تو ہماری بہنوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔ اس طرح کے معاملات میں کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دین کے نام پر بے ڈنگے قسم کے لباس پہن کر، طرح طرح کے میوزک بجا کر، اور پھر مردوں کو ساتھ بٹھا کر، اور پھر ہل ہل کر جس کو جھومنے کا انداز کہا جائے تو نعت خوانی کا نام دیا جائے، یہ بالکل شرعاً بھی درست نہیں ہے اور اخلاقاً بھی درست نہیں ہے، اور عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اے میری بہنوں، یہ دین کے ساتھ کھیل ہے، دین کو تفریح نہیں بنایا جا سکتا۔ عورت کا مقام حیا ہے، پردہ ہے، خاموشی ہے، سنجیدگی ہے۔ تو کیا ہمارے دل اتنے ہی غیرت سے خالی ہو گئے کہ نعت کے نام پر عورت کو سٹیج پر ناچ گانے والے انداز میں دیکھیں اور خوش ہوں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک کلپ نہیں ہے، یہ ہماری نسلوں کی حیا اور ایمان پر حملہ ہے۔ اور آپ وعدہ کریں کہ ہم اپنے گھروں کو، اپنی بیٹیوں کو حیا اور پردے کا کلا بنائیں گے، کیونکہ نعت ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ صرف ادب اور حیا کے ساتھ زیب دیتا ہے۔